بسم الله الرحمن الرحيم فإن كنت كچرتئت بشك بشك مما دغ كتابنا انزلنا إليك چه نازل کړه مونږ تا فاسأل الذين تبوسك دغ کساننا يقرؤون الكتاب چلستوی کتاب من قبلك مخکستانا لقد جاءك الحق تاكي سر راغله تا حق من ربك طرف دربستانا فلا تكونن من الممترين مكيغا تد شكون كنا ولا تكونن او مكيغا من الذين داغ كساننا کذبوا بآیاتنا چه تکذیب کڑے پایاتنو دا اللہ کذبوا بآیات اللہ چه تکذیب کڑے پایاتنو دا اللہ فتکونا نشیبت من الخاسرین دا تاوانیانونا ان الذین یکیننا کسان حقت علیہم کلمت ربکا چه ثابت شوی دا بدی بانی وینا دا عذاب دربستا لا یومنون ایمان نراوڑی ولو جاتو موک چرتا راتلو کی دیتا کلو آیتن پار یو موجزہ ہر یو نشانہ حتی تردی پوری یرو العذاب العلیم چوینی عذاب دردناک فلولا نولنوا كانت قرية یو کلی والا آمنت چیمان روڑو فنفعانو پیدا بورکڑیو دی لرا ایمان دی الا قوم یونسا بید قوم دی یونس علیہ السلامنا لما آمنو ہر کلا چیمان روڑ دی کشفنا لرکمونگا آنهم دینا عذاب الخزی عذاب درسوائے فی الحیات الدنیا بجوند دنیا کی ومتانا موسک ورگرمون دی لرا الہین تر یوخ مقرر پوریم